متابعين متابعات راديو ام اوفياء ما راناش ساكتين في عدد اليوم. صباح الخير حمزه. سالو أميرة، سالو تو المون. المؤشرات الوبائية الراهنة تدعو للقلق في وقت الجزائر تشهد ارتفاع في عدد الإصابات بفيروس كورونا وفي عدد الإصابات بالسلالات المتحورة. معهد باستور كشف الخميس الماضي عن تسجيل 166 حالة جديدة للسلالتين البريطانية والنيجيرية عبر عدد من الولايات. 65 حالة جديدة من السلالة البريطانية و100 حالة جديدة من السلالة النيجيرية. وتأتي الجزائر العاصمة وبجاية على رأس أكثر الولايات انتشارا لها. أكدت من جهتها رئيسة قسم الأمراض المعدية بمستشفى سروب الخيثير بالعلمة عظيم نور الهدى عن ارتفاع كبير في عدد المصابين بفيروس كورونا وعودة تسجيل وفيات بسبب الفيروس. وقالت في تصريح لإذاعة سطيف أن كثرة الإصابات يعود إلى عدم التقيد بالقواعد الوبائية والاستمرار في التهاون من طرف المواطنين في مختلف الفضاءات، خاصة مع بداية شهر رمضان. نشوفوا في لي سونتر كوميرسيو في الأسواق يعني عودة الاكتظاظ والناس، وكاين هناك تناسي لإجراءات الوقاية. ودعت نفس المتحدثة رئيسة قسم الأمراض المعدية إلى العودة الإجبارية لتطبيق الإجراءات الوقائية والتي اعتبرتها الحل الأنجع للتخفيف من الأزمة الوبائية. ماهيش الوحيدة، كل أخصائيين يقولوا أنه لازم نعاود نولوا لتطبيق الإجراءات الوقائية اللي تناسيناها بعض الشيء، وهذا سي عادي. كل واحد يعني on n'est pas programmé نعيشوا حياتنا كاع بالتقيد بهذه الإجراءات، دونك سي نورمال. كذلك في العالم البلد الذي يبلغ عدد سكانه 1.3 مليار نسمة يعتبر آخر بؤرة للوباء. الهند تواجه موجة كارثية غير مسبوقة من الإصابات بفيروس كورونا. المستشفيات أغرقت المستشفيات ومحارق الجثث، ما دفع الولايات المتحدة وبريطانيا للمسارعة إلى تزويد البلد بأجهزة تنفس ومعدات تطعيم كذلك. دونك اتصلوا بنا على 077 77 66 92. قولوا لنا إلا راكم تخوفين إلى موجة ثالثة، إلى عودة سيناريو ارتفاع عدد حالات كوفيد-19 في الجزائر. إلا ما زلكم تحترموا إجراءات الوقاية، إلا راكم تحترموا لا ديستانسياسيون سوسيال التباعد الجسدي، إلا راكم ديروا لو جيل، راكم تلبسوا لي بافات ولا لا. قولوا لنا كيفاش راكم تعيشوا هذه الأثناء، خاصة مع عودة أو ارتفاع طفيف في عدد الحالات. لكن على بالنا كاع أنه دائما سيناريو الموجة الأولى والموجة الثانية والموجة الثالثة دائما يكون هكا بارتفاع طفيف لعدد الحالات، وحتى وين نشهدوا في أسابيع قليلة إلى يعني ارتفاع كبير في عدد الحالات، بالإضافة إلى اكتظاظ المستشفيات وتولي المستشفيات والطاقم الطبي ما يقدرش يتحمل الضغوطات وما يقدرش يعني ils peuvent pas prendre en charge tous les malades. donc اتصلوا بنا. حيكون اليوم هذا هو عدد أو موضوع عدد اليوم اللي ما راناش ساكتين. متخوف شوية أنس ولا لا؟ راني متخوف من لو في اللي مانيش متخوف. تنسينا شويه الحاله، وكاين خاصه انه كاين طفرات جديده. نذكر انه فيما يخص اللقاح خصصت الجزائر مبلغ يفوق 12 مليار دينار جزائري راح تكون موجهه، او المبلغ راح يكون موجه لاقتناء لقاحات مضاده لفيروس كورونا، وهذا بحسب مرسوم صادر عن رئاسه الجمهوريه في الايام القليله الماضيه. قال انه سيتم تخصيص هذا المبلغ من ميزانيه 2021، وحيكون تخصيص مبلغ كذلك مهم يضاف لتسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. وفيما يخص إنتاج اللقاح كذلك أكد وزير الصناعة لطفي بن بحمد أن الجزائر ستبدأ إنتاج لقاح سبوتنيك في الروسي في شهر سبتمبر المقبل. وتلقت الجزائر حتى الآن 80,000 جرعة من هذا اللقاح سبوتنيك في اللي بدينا به حملة التلقيح في الشهور الماضية. دونك راح يكون هذا موضوع اليوم، موضوع هل تلقيتوا انتم لما لا اللقاح؟ هل راكم مستعدين باش تلقاو اللقاح؟ هل راكم متخوفين من الموجة الثالثة للعدوى بوباء كورونا اللي راهو يعرف طفرات متحورة، طفرات جديدة ربما أخطر من الطفرات الأولى، ربما أكثر تكون سريعة العدوى من الطفرات الأولى اللي عرفناها.
Il y en a plein en راح plus, hein. نتصلوا ربما احنا نعرفوا. كاين فاريون بريطاني كاين سي فري تفكرت واش قلت لي مقبله. les variants غير لي britanniques, فاريون variant اكزاكتومون. nigérian, variant danois, On n'arrive plus sud-africain, à suivre. brésilien, le variant P1 détecté à Manos au Brésil, variant 2.0A l'Espagne, californien, new-yorkais, breton, philippin. كاين من جميع الدول ومن جميع الجنسيات، هم يضحك وهم يبكي نورمالمون. يعني أي كارثة أي تعيشها البلدان خاصة الهند، ربما راح يكون هناك كذلك تخوف هنا. راح يكون عندنا اتصال كذلك من عند أطباء من داخل المراكز، ربما يعطونا معلومات حول ما يحدث. هل فعلا كاين يعني اكتظاظ بأمراض أو مرضى كورونا ولا لا داخل المستشفيات ولا داخل لي كابيني. تابعونا، حيكون اليوم هذا هو موضوع اليوم على 077 77 66 98. هل من متصل للفريق التقني؟ نروحوا لفاصل موسيقي صغير قبل ما نستقبلوا اول اتصال لعدد اليوم. الا ما اتصلتوش بينا كتبوا لنا كومونتير، بارطاجي لو لايف باش يلحق يوصل لاكبر عدد من الناس ممكن. اي ابونيفو à la page ou à la chaîne YouTube de Radio M. عودة مجددا لمرنا الساكتين مع أول طبيب لعدد اليوم. معنا سفيان حمدوس طبيب. أهلا سفيان. Oui, bonjour. Bonjour Sofiane, comment ça va? Bonjour Sofiane. Ça va? Ça va, alhamdoulilah. Et vous? C'est bas. الله لا يغيبك. الله لا تغيبك. من جهتك هذه غيبة، احنا ما زلنا في مرنا ساكتين دايما. C'est vrai. Faut-il craindre une troisième vague en Algérie, Sofiane, compte tenu de la situation catastrophique en Inde? Bon, de toute façon, ce qu'on est en train de voir sur le terrain, il y a une accélération du nombre des cas en ce moment. Hein. C'est vrai, il y a une période où il y avait pratiquement plus de malades, donc c'était très bien. Après, ça a commencé à remonter timidement. Et là, il y a une accélération quand même. Hein. Donc, même mes amis, un peu partout dans plusieurs hôpitaux, ont remarqué la même chose, qu'il y a une accélération du nombre de cas et d'hospitalisation. Donc, oui. Dû au variant, on est d'accord, docteur? Je peux pas dire, mais ce que je sais, c'est qu'il y a eu ils ont fait quelques génotypages, effectivement, c'était les variants, pour certains. Parce que c'est pas tout le monde qui est testé. D'accord, oui, c'est ça en fait. C'est ça, parce oui. que beaucoup de cas sont traités à la maison. Traités à la maison ou même hospitalisés. Même ceux qui sont hospitalisés, on ne fait pas le génotypage pour tous les malades hospitalisés. Est-ce que vous avez rencontré des cas sévères, Sofiane? Généralement, ceux qui sont hospitalisés, pour la majorité, sont sévères. On ne garde pas les cas légers à modérés. Oui. Oui. Hospitalisés, c'est des cas qui nécessitent quand même une surveillance de près, plus de soins. Donc, quid de la vaccination du personnel médical, Sofiane? Avez-vous reçu votre dose de vaccination? Franchement, il n'y a pas de souci. Il est disponible hein, pour le personnel médical. Il n'y a pas eu de souci, mais on va dire qu'il y a une certaine fébrilité du corps soignant à se faire vacciner. D'accord. Tout le monde s'est vacciné. C'est clair. Hein. On n'a pas trop confiance. Bon, je sais pas. Peut-être c'est ça, ou peut-être que je ne connais pas exactement les raisons pour lesquelles les gens ne sont pas vraiment fait vacciner. Mais voilà. Merci beaucoup, Sofiane. Je vous en prie. Mais par contre, ouais, c'est vrai que ce qui est important, je crois qu'il y a eu un relâchement quand même de tout le monde, y compris même nous les médecins. C'est normal, hein, c'est normal. Et faut que j'y aille exactement. On se sentait mieux, mais là, je crois que c'est le moment d'un peu faire plus attention à nouveau. Oui. Voilà. Merci Sofiane, bon courage. Je vous en prie. مازلنا دائما في مرنا ساكتين. كما كنتوا تسمعوا سفيان ويقول انه سجل في المركز اللي يعمل به، سجل عدد أو يحس أنه كاين ارتفاع في عدد الحالات، خاصة أنه كاين زملاء تاعو اللي سجلوا الطفرات الجديدة لي نوفو فاريون اللي ربما هي أكثر خطورة بما أنها العدوى تتم بسرعة كبيرة. 077 77 66 98 اتصلوا بنا، حكوا لنا أنتم كمواطنين إلى راكم متخوفين من الموجة الثالثة لا تخوازيام فاغ ولا لا، إلا مازالكم تحترموا إجراءات الوقاية ولا لا، خاصة أنه في هذه الأيام رانا نشوفوا بلي كاين عودة لحياة طبيعية، اكتظاظ في الأسواق، في الأماكن العامة، في الفضاءات العامة، لي سونتر كوميرسيو، لي ريستورون، لي كافي، لي تيراس. قولوا لنا إلا راكو تعاودوا تعيشوا حياة طبيعية ولا مازال عندكم التخوف، ولا كتبوا لنا كومونتير، راح نحاول نقرا فو كومونتير
تحت لو لايف فيسبوك دو سيت ايميسيون. نروح لفاصل موسيقي ونعاودوا نبقاو معنا. عودة مجددا لما راناش ساكتين على 077 77 66 98 في موضوع اليوم. موضوع هل أنتم متخوفون من موجة ثالثة لكوفيد 19؟ معنا اتصال. بخير. أهلا محمد. واش راكم لاباس؟ صافا وانت يا؟ صافا الحمد لله. قل لي محمد، كيفاش راك تعيش هاد الأيامات، خاصة أنه سجلنا ارتفاع في عدد الحالات؟ اسكو راك متخوف؟ مازالك تلبس لابافيت؟ مازالك دير لو جيل وبا؟ بون تو دابور انا كنت وكلا اكبر من واحد متخوف كي بدات لا بانديمي العام اللي فات. كنت نخاف نهضر مع روحي ماشي غير نهضر مع الناس. سي نورمال كيما كاع الناس. ابخي باغ لا سويت تابالك كان حنا عندنا واحد الحاجه غير نخافوا تجي الدوله الجزائريه تعاود تقول لنا نو يا غيان نفتحوا لي باخ ونفتحوا لي ريستورون سي فري، ومن بعد نعاودوا حنا اون باس لا كارد نطلقوا كلشي تو سا ومن بعد تعاود تولي هضره كيما راهي هاد الايامات نعاودوا نخافوا نعاودوا نديروا لي بازات نعاودوا هادي نخليو ديستونسياسيون فيزيك الدنيا هكذا حتى نلحقوا لو بيك تاع الخوف يعاودوا يجيو يقولوا لنا نو دوك نفتحوا لي بلاج وما خلاص يا غيان تو سا دونك pour répondre bon انا درت لك جوست pour répondre à votre question وي راني بزاف خايف سي بيان كو في هاد السخانه وهاد الصيام راني ندير لا بافيت سي بيان سي بون شوز. خايف بوكو بلوس باسكو ما نقدروش نواجهوا المرض ماشي خايف من المرض لوي مام في الجزائر سي فري ما نقدروش المستشفيات تاعنا ربما ما قدرش تحمل ارتفاع كبير في عدد الحالات، خاصة أنه الطاقم الطبي في هذه الشهور هذه ربما راهو عيان، لأنه شهور وهما يحاربوا في الصف الأول. الحق الوقت وين ربما ما يقدروش يمدوا منذ البداية. شوفي هي من الاول باش نفهموا احنا ديجا المنظومه الصحيه تاعنا ضعيفه بزاف وحالنا حال بزاف بلدان صحيح الجزائر يعني صحيح، وحنا شفنا باللي من بلدان كبيره ما قدروش بلدان يعني جد متطوره انه با بو فيغ فاس لهذا الفيروس. دونك يا مزيانك يا الجزائر مسكينه اللي حنا شغل نورمالمون نسميوهم كاع دي ديسبونسير ماشي سي اتش حنايا سي فري وي شي قادر تواجهها تجيك هذه وبعد كما قلتي انت يزيد دخلوا عوامل اخرى. العوامل هو انه الطب كرهوا عياو ou peut-être qu'ils ont été aussi ils ont fait l'adresse de quelques promesses اللي ما لحقوهمش دونك شي بريز ولا ils vont بعد ان شاء الله جي بريز وهذا الشيء اللي يزيد يخوف اكثر واكثر. صحيح فوالا. محمد قل لي، راك تروح الاسواق والاماكن العامه في هذه الايام، ايام رمضان، خاصه في السهرات الرمضانيه؟ سهرات نو في النهار مرغم اخاك لا بطل. نعم انت مرغم. قل لي واش راك تلاحظ يعني اسكي ان غولاشمون ولا لا؟ اسكو تشوف الناس مازالها تحترم؟ غولاشمون توتال كوم سي نا جامي سو فيروس لا والله غير خسرت باك تقول انا اللي مهبول. شكون المسؤول الاول هنا، المواطن ولا السلطات، بما انه عاودت فتحت الفضاءات العامه؟ شوفي هي باش نفهموا خطر انا كنت دخلت معاكم في الضربه تاع كان بروبليم تاع الماء تاع في العين كنت دخلت معاكم وقلت لكم واحد الحاجه، قلت لكم في كل حاجه المواطن مسؤول والسلطات مسؤوله في كل حاجه، مي اللومو كثر اللي يخلص 40 مليون وعنده شوفير وهذه صحيح باش يقوم بالشيء هدايا. باسكو لو كان هكذاك تسمى لو كان نلقوا اللوم غير على المواطن برك هكذاك تسمى واحد فينا ما مينيس واحد فينا ما ديريكتور كاع قاعدين في الحومه واحد ما يخلص وكاع كيف وي صحيح. دونك المواطن نلومو على الوعي تاعو اللي هو خطات يغيبو، مي اون بروميي ليو اللي تلوم السلطات في نورمال باسكو لا شوفي هي لازم توعيه، لازم ضرب بيد من حديد. il faut prendre des mesures draconiennes. لازم توقف. ما تخافش يخرجوا لك في الغواط ويخرجوا لك في جيجل، ما تخافش نو، لا يخرجوا لك هنا في العاصمه ما تخافش نو.
عندك مرض لازم تواجهه، عندك عدو كما سماوه بعض رؤساء الدول اللي تحترم نفسها، عدو انمي، نو سومون غير، لازم تتحمل المسؤوليه تاعك. شكرا جزيلا محمد على هذه المشاركة. يعطيك الصحه. مي توجور يتي المواطن عنده اون بارت ريسبونسابيلتي. وي وي سي كلير. سي كلير. كم صحه فطوركم. صحة فطورك انت تاني. صحة محمد، سلامة. بارك الله فيكم. وفيكم إلى بارك. اللقاء. ما زلنا دائما على ما راناش ساكتين في الدقائق الأخيرة للجزء الأول على 077 77 66 98. اتصلوا بنا قولوا لنا كيفاش راكو تعيشوا هذه الأيام. هل أنتم متخوفون من موجة ثالثة لكوفيد 19؟ Aliwan Rafiq يقول لنا je pense qu'il y a un grand relâchement à tous les niveaux. هذا واش كتبتوا لنا en commentaire. Nourdin Skel راهو يقول لنا d'après ce qu'on constate dans les rues, les places publiques, les marchés, les gens ne respectent pas les conditions du confinement. On espère qu'il n'y aura pas d'augmentation dans cette maladie. مازال على ما راناش ساكتين دائما مع اتصال جديد، مشارك جديد. امين طبيب، اهلا امين. السلامة، صحة رمضانكم. صحة رمضانك انت تاني. كيف راكم؟ لاباس. من وين راك تتصل بنا امين؟ من تيزي وزو؟ من تيزي وزو كالعادة. واش راهي تيزي وزو في رمضان؟ صافا الحمد لله، كاين في الحل راه مليح، ما كاش تخانة بزاف، لي بخي يشعلوا، الكوفيد راه يزيد. وي قول لي امين، تخدم في القطاع العام ولا في الخاص؟ في العام. في العام. اسكو راك تشوف حالات ولا ارتفاع عدد حالات كورونا في هذه الايام الاخيره؟ هنا في تيزي وزو سي فليكتويون، مي راه يزيد بارابور اون اي يا ان موا غلقنا لا بليبار دي سيرفيس اللي كنا حالينهم كوفيد، دونك ils ont repris. Oui, l'Algérie était dans une position confortable. On parlait aussi d'une immunité collective de 50%. هدرنا beaucoup de choses. C'est vrai. Les chiffres اللي رانا نجيبوهم، moi je me demande toujours, j'essaie de voir à droite à gauche, مازال ما لقيتش une source bien fondée. C'est pour ça que je les donne jamais les chiffres. Est-ce que vous avez rencontré des cas sévères, Amine? Oui, كاين des cas. Il y a des nouveaux variants? on peut pas savoir. Il faut faire les études génétiques. C'est vrai. On fait pas la PCR pour tout le monde. Oui. Ça m'est arrivé une astreinte sur la journée. Sur la journée, j'ai eu 15 patients. Ouais, quand même. Les 15 patients, tous étaient Covid. Tous. Alors, on avait 6 patients hospitalisés. On a dû ouvrir une unité, un autre service pour Covid. La réanimation a été amère. Donc, on se retrouve avec 2 services Covid pleins et un service de consultation et la réanimation. Donc, le nombre de cas a été. Donc, il faut craindre une troisième vague, Amine? Moi, je pense qu'on y est. Craindre que ça arrive. On a fait. Ouais. Le nombre de cas a été. Ce qu'on a, c'est que, bon, partout dans le monde, la plupart des cas sont des cas qui sont légers à modérés. Les cas graves ne cachent pas proportionnellement par rapport aux autres vagues. Oui. Alhamdulillah. Comme on a une population assez jeune et assez bien portante, et puis on n'a pas de chiffres, on ne sait pas combien de personnes ont été immunisées. On parle de 50%, mais on n'a pas de chiffre exact. نعم. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est la jeunesse اللي خلاتها هكذا تكون؟ Est-ce que c'est je sais pas. قولي أمين، باش نحاربوا ربما الموجة الثالثة في رأيك شنو هو الحل؟ اسكو لازم نعتمدوا فقط على اللقاح ولا نعاودوا نولوا ان كونفينمون بارسيال، نعاودوا نولوا لغلق المطاعم وكل الفضاءات العمومية؟ وشنو هو الحل الأنجع في رأيك أنت كطبيب؟ Je crois pas que le confinement sera utile parce que les confinements partiels اللي راهم يديروهم، pour moi j'ai toujours été contre le confinement partiel. Le confinement total on peut pas ما نقدروش نديروها en Algérie. Le confinement partiel راح يخلي الضغط على الأماكن العمومية يزيد. كي نغلق انايا انزيل à 15h au lieu نغلقها à 19h، المرحلة تاع الضغط المرحلة تاع لا ماتيني هذيك راح يزيد عليها الضغط. سي فري سي فري. دونك لا سوليسيون راهي في يد الشعب. الدولة خلاص، الدولة il faut plus y compter. سي بون راه
راه ان بلاك اوت توتال الفوق يا بلو دو ديسيزيون وي دونك سي على بوبولاسيون جو بونس كا مومون دوني راح الشعب يفيق اللي راه تزيد نهار يتو دي جون اللي قدامهم اي بي فون ريفونير au rythme اللي كانوا عليه افون في لي دو باك بريسيدون باسكو نحبوا ولا نكرهوا لا بوبولاسيون كوميم assez bien réagi حنايا عندنا en Algérie même si كاين دي لاكين كاين دي جون كي نريسبكتو با كاين مي لي لاكين الكبار جاو من عند لي زوتوريتي خاصة انه يعني عادي كيما كي نشوفوا المواطنين حنا كاع يعني ابخي كيلكو موا يا ان رولاشمون سي نورمال نعاودوا نولوا للحياة الطبيعية لانه ما راناش مبرمجين اوني با بروغرامي نعيشوا في بهاد الاجراءات هذه كاع حياتنا دونك سي نورمال وين نتناساو كاين يامات وين نلاحظوا انه ما كاش لو بور دو ماسك ما ننساو ما نعقموش يدينا ما نحترموش لا ديستانسياسيون سوسيال سي سا لو بروبليم كيقولوا لي دي فوا يسقسوني كيفاش نديرو كيسكو فا فير باسكو الناس ما تفهمش اكزاكتومون سكي سا الوغ اون ريزوم باسكو اون كومبليك بوكو لي شو مو جو ريزوم اون دو شو تدخل ان ماغازان تمي لي ماسك تاعك ولا يدك غسلها تو الطون نقيها بالالكول بالصابون بالجافيل بالمعقم كيما تحب بوش عندك هادو لي دو برينسيپ هادو هما لي دو برينسيپ كي تدخل ان اسباس دير لا بافيت تاعك سينون تغسل يدك تو الطون هذا مثلا سي لا بروبرتي لازم تكون فيها سيتو يعطيك الصحة أمين على هذه المشاركة نتمنى لك توفيق وصحة رمضانك تجي انكور ان شاء الله إلى اللقاء وتحفظكم تعطارك. إلى اللقاء لحقنا لنهاية الجزء الأول لعدد اليوم سيد أحمد همار ويقول لا سوليوشن باس باغ لا فاكسيناسيون كتبوا لنا كومونتير ولا اتصلوا بنا على 077 77 66 98 مع في الجزء الثاني مع زميلي أنيس حمزة شلوش. On est de retour sur le plateau de Marana Siaktine pour ce numéro spécial les variants du coronavirus, du SARS-CoV-2, coronavirus 2, du syndrome respiratoire aigu sévère, qui a de nombreux variants, certains sont ou ont été considérés comme d'une importance particulière en comparaison avec les virus à ADN, les virus à ARN, comme le virus de la grippe ou du VIH, ont tendance à muter plus rapidement et plus fréquemment. Les coronavirus, qui sont également des virus à ARN, sont néanmoins plutôt stables car ils produisent une enzyme correctrice d'erreur qui est appelée hexoribonucléase. Le SARS-CoV-2 muterait ainsi environ 2 fois moins rapidement que les virus grippaux d'après l'INSERM, mais pourtant il y a beaucoup de variants. Alors il y a énormément de variants qui apparaissent, dont le variant nigérian par exemple, ou là le britannique. Entre la fin 2020 et début janvier 2021, de nombreuses mutations problématiques dans le sens où elles ont un effet négatif pour l'humain ont été identifiées, comme le variant britannique, voilà tous les variants qu'on a cités tout à l'heure. D'après la professeure Soraya Ayoub, qui est chef de service de médecine interne au CHU Beni Messous, elle nous dit que le virus est de retour, cette fois avec plus d'énergie, plus de tactique, et il est camouflé, on ne tousse pas de fièvre, c'est des douleurs articulaires, une faiblesse, une perte d'appétit et une pneumonie à Covid. Bien entendu, je la cite toujours, bien entendu, le taux de mortalité est plus élevé, il faut moins de temps pour arriver à l'extrême, parfois aucun symptôme, soyons prudents, nous dit la professeure Ayoub Soraya, chef de service de médecine interne CHU de Beni Messous. Soyons prudents, la souche n'est pas domiciliée dans notre région nasopharyngée, elle éteint directement les poumons. Ce que nous dit la professeure, elle atteint directement les poumons, ce qui signifie que les périodes de fenêtre sont raccourcies. La professeure nous dit, et je la cite, j'ai rencontré un certain nombre de patients sans fièvre, mais un rapport de radiographie montre une pneumonie thoracique moyenne. L'écouvillon nasal est souvent négatif pour le Covid-19. Il y a de plus en plus de faux tests nasopharyngés Covid-19, ce qui signifie que le virus se propage directement dans les poumons, provoquant ainsi une détresse respiratoire aiguë due à une pneumonie virale, ce qui explique pourquoi il est devenu aigu et plus fatal. Soyons prudents, évitons les endroits bondés,
portant un masque facial, lavons-nous souvent les mains. Voilà ce que nous dit la professeure Soraya Ayoub, chef de service de médecine interne CHU de Bnimsous. Ça fait peur, ça donne froid Et dans le j'aimerais dos. rajouter Oui. la déclaration du président de la Société algérienne d'immunologie, le professeur Kamel Djenouha. Il a déclaré au journal El Watan que la situation épidémiologique est très inquiétante. Il dit que si le relâchement persiste, le pays, l'Algérie, n'échappera pas à la troisième vague qui sera meurtrière selon lui. Je le cite, on risque de frôler la catastrophe, les autorités doivent sévir. La professeure حفيظة بوخروبة المختصة في علم الأوبئة والطب الوقائي بمستشفى سعادنا عبد النور تتحدث لإذاعة سطيف توجور في ميكروفون فاروق رايس، وتقولنا بلي حالات الإصابة بالكوفيد في ارتفاع مستمر بسبب تهاون المواطنين وظهور سلالات الجديدة وبداية انتشارها. الأطباء الخواص يسجلون يوميا حالات جديدة للإصابة في عياداتهم. هذه الحالات تعالج في المنازل ولا تذهب للمستشفى ويجب التصريح بها لتصبح مسجلة عند وزارة الصحة. كما كنا نقولوا tous les cas ne sont pas recensés. هذه الحالات لا يجب أن تخيفنا كونها تعالج في البيوت، لكن ما يخيفنا هو عدم استجاباتهم للبروتوكول الصحي فينتقلون ولا ينقلون العدوى ويتسببون في إصابة الكثير من كبار السن. دون شك موجة ثالثة قادمة لن تكون خطيرة إذا التزمنا بلبس الكمامة ويعني التحفظ بالبروتوكول. Le protocole sanitaire 07 70 77 66 98. Appelez-nous, on va essayer d'avoir encore un médecin ou deux pour essayer de décortiquer un peu cette histoire de variants qui sont plusieurs, pratiquement une dizaine. Tfadla Amira. Mohamed Kessassaoui, une émission sur la vaccination est souhaitable. Une plateforme a été faite sur le site du ministère de la Santé pour s'inscrire et prendre rendez-vous, mais ça tarde beaucoup. Y a-t-il un manque de vaccins ou autre chose? كمال صحراوي كذلك يقول وين راهم les émissions de sensibilisation كاين غير la bouffe dans les chaînes de télévision, le gouvernement est responsable. Le variant britannique qui a connu une croissance exponentielle à partir de début décembre pour devenir largement majoritaire, il serait de 50 à 75% plus contagieux que les souches habituelles, y compris chez les enfants, mais n'entraînerait pas plus de formes graves. Ce variant se propage dans le monde. كيما على بالكم عندنا مكالمة هاتفية على ما أظن. On va marquer une petite pause musicale histoire de recollect everything نعاودو نقولوا ليه. On est de retour avec nous, docteur Agoun. Bonjour et merci beaucoup d'être avec nous, docteur. Je vous en prie. Alors, je ne vais pas trop tarder. Les virus à ADN changent et mutent beaucoup plus rapidement que les virus à ARN. Pourquoi pour autant ce virus-là, le coronavirus, qui est du coup un virus à ARN, pourquoi il mute et pourquoi il y a beaucoup de variants de ce virus? Et est-ce qu'on devrait avoir peur de tout ça? Et surtout d'une troisième vague, docteur Agoun. Ouais. Pour vous dire pourquoi il mute, ça je n'en sais absolument rien. D'accord. Pourquoi il mute autant, yani, variant britannique, variant nigérian, variant des États-Unis, variant californien, new-yorkais, même des États des États-Unis, yani. Oui, je sais, mais ça c'est pratiquement tous les virus mutent, mais enfin, comme ce virus, quand même, c'est quand même une grosse pandémie. Oui. Et je ne sais pas. Bon, il y a des gens qui incriminent les vaccins, mais ça me paraît complètement D'accord. pas très crédible, non. Donc, pour moi, c'est pas crédible. Bon, donc ça, je peux rien vous dire par rapport à ça. Par rapport à la troisième vague, moi, je sens déjà que ça remonte là chez moi ces derniers temps. Après un mois de calme complet où je ne voyais pratiquement, je voyais un cas par semaine. Et là, ça reprend là. Donc, vous confirmez, vous aussi, docteur Agoun, que ça reprend? C'est comme ça que ça avait commencé. Hein, voilà. Donc, il y a bel et bien une recrudescence des cas Covid. Du nombre des cas Covid, plutôt. Le nombre de cas Covid, oui, ça augmente. Moi, j'en reçois à peu près minimum 4 par jour. Ça varie entre 4, 5, 6. Est-ce que vous avez rencontré des cas sévères, docteur Agoun, au niveau de votre cabinet? J'en ai envoyé 2 à l'hôpital qui sont encore hospitalisés. Donc, 2 personnes,
pas très âgé, mais c'est à 77 ans, enfin à peu près 77 ans, voilà. Professeur, docteur, on a la professeure Soraya Ayoub qui est chef de service de médecine interne au CHU de Bni Msous. Là, le virus n'attaque plus la pharyngée, mais il va s'installer directement dans les poumons. Donc les périodes de fenêtre ou d'incubation sont raccourcies. Et elle a personnellement elle a été confrontée à des cas voilà, qui, dans le test pharyngé est négatif, mais dans la pneumonie est effective. Oui, mais moi, je demande même plus je ne demande même pas de test, hein. Moi, ce que je fais, c'est que je demande juste un bilan biologique quand les gens n'ont pas le temps de faire, n'ont pas les moyens de faire le scanner. Je demande juste la formule sanguine, la ferritine, Oui. qui est toujours élevée. Et je demande des fois la glycémie parce que je retrouve beaucoup de cas avec des glycémies élevées. Et c'est bizarre chez des jeunes, justement, qui font des glycémies élevées avec ce nouveau variant. Je ne sais pas quel est le variant d'abord qu'on a ici, hein. On a le britannique et on a le nigérian. Oui. Oui, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est le Nigérian ou si c'est... On dirait un défilé de mode. Je ne sais pas. Voilà. Donc, je vous dis, et c'est vrai que ça passe directement à la forme pulmonaire parce que souvent les patients me viennent juste avec des petites bronchites et une fatigue. Donc, je les envoie et je retrouve toujours le même pourcentage de lésions au scanner qui est toujours variable entre 10 et 25%. D'accord. Pas plus. Mais quand même avec des désaturations en oxygène, quand même, un des patients que j'ai envoyé, il était à 74% de saturation en oxygène. Et il y a aussi la forme thromboembolique parce que j'ai eu un patient qui a 66 ans qui était venu juste pour une fatigue. Oui. Vraiment pas ça remonte à 15 jours, à plus de 15 jours. Donc, j'avais même pas suspecté le Covid. Oui. C'est son fils qui l'a amené faire un scanner par hasard et j'ai trouvé 20% de lésions thoraciques. Donc, j'ai mis sous traitement, il a récupéré et tout. Mais S'il n'était pas venu, est-ce que ça aurait été plus compliqué pour lui? Oui, ça c'est compliqué par une thrombose au niveau du pied, au niveau de la jambe. Donc, voilà, D'accord. Je l'ai envoyé à l'hôpital. Alors qu'il était sous l'Ovenox déjà. Donc, je vous dis, c'est une pathologie, hein, c'est bizarroïde. Et franchement, Qu'est-ce qu'on doit faire, docteur Agoun, à part porter des bavettes et nous distancier encore plus? Qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus? ça ne va pas nous arriver parce que c'est vraiment angoissant, hein, cette histoire. Voilà. Oui. Oui. Voilà. Merci beaucoup, docteur Agoun. Bon courage. Et prends la khair. Bonne fin de journée à vous. Au revoir. Merci, Pslama. 0770 77 66 98. L'avis des experts est implacable, hein, il fait peur. Donc voilà, ayons plus peur, peut-être que ça nous sauvera la vie ou la vie des nôtres, de ceux qu'on aime, surtout ceux qui sont âgés. Pensez à eux. Voilà, portez des bavettes, distanciation, et voilà, lavons-nous les mains, soyons propres, jusqu'à ce qu'on y voit un peu plus clair, hein, parce que pour l'instant, on nage un peu dans les eaux troubles. On va marquer une petite pause musicale. Encore une fois, je crois que ça sera la dernière de l'émission d'aujourd'hui, et on revient tout de suite après pour continuer à parler du sujet. Merci. Koupani. Des personnes atteintes des variants britanniques et nigérians ont été identifiées par exemple à Oran. Elles ont été prises en charge à l'hôpital de Shtaibo dans la commune de Sidi Chehmi où elles sont isolées des autres malades de du Covid-19. Le troisième étage, du variant le troisième étage de cet édifice leur est affecté selon le chargé de communication de la direction de la santé, déplorant par ailleurs l'enregistrement d'un décès d'une dame âgée de 82 ans, Oran compte 7 nouveaux cas du variant britannique et 19 autres du variant nigérian, identifiés jeudi dernier par l'Institut Pasteur. Dans un premier temps, la wilaya n'était concernée que par le variant britannique, avec 3 cas identifiés le 7 avril et un autre cas identifié une semaine plus tard. Cette montée brusque du nombre des variants est d'autant plus inquiétante qu'indique le chargé de communication de la direction de la santé, et je le cite, les enquêtes épidémiologiques systématiques menées localement n'ont pas abouti à la détermination de l'origine de la contamination. De manière générale, le nombre de cas ordinaires de cas de Covid-19 a tendance à augmenter, notamment à partir
de la deuxième semaine du mois de Ramadan. En ce moment, on enregistre une moyenne de 10 à 12 cas quotidiens. Je parle à Yanife Ouharana, bien sûr, précise-t-on à ce sujet, tout en insistant sur le fait que c'est là une moyenne et non pas yani, des pics qui peuvent apparaître. Et bien sûr, c'est des chiffres un a que je fais douter, ou là-dedans, moi personnellement, je doute. Oui. نقرا لي dernier commentaire تاع عدد اليوم جميلة قلنا كوفيد illusion pour domination c'est pas la peine c'est pas la peine ما فهمتش الكلمة اللي قالها لنا كامل عيط أيت مسعود قال الحل بسيط هو إعادة تنظيم القاعدة منظومة صحية واستعمال تلقيح فايزر. C'est dommage parce qu'on n'a pas eu tous les avis, parce il y a d'autres avis qui disent que voilà, des anti-vaccins. Je voulais avoir un médecin anti-vaccin tout en gardant son anonymat parce qu'il ne voulait pas justement pour ne pas être grillé un peu dans la communauté scientifique. Vous savez tous comment ça se passe. Dès qu'on se pose un tout petit peu plus de questions que d'habitude, voilà, on est complotiste. Alors c'est un médecin. Voilà, complètement yani qui vit avec un procédé scientifique et qui a une vision justement avec des arguments scientifiques qui disent, voilà, qui supportent un peu la théorie du complot anti-vax. C'est dommage, il n'a pas accepté. C'est pas grave, je voulais juste dire qu'il y a d'autres avis qui divergent. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci d'avoir participé à cette émission sur le 07 70 77 66 98. Merci à toi, Amira. Merci à toi, Anis, et à l'équipe technique et à tous ceux qui ont participé avec nous aujourd'hui. Dans le doute, portons les bavettes, lavons-nous, soyons propres, c'est le moins qu'on puisse faire. مازال كاين كورونا. صحة فطوركم، يتهلا في روحتكم.